দিল্লির তুর্কমান গেট এলাকায় পাথর ছোড়ার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ দিল্লি পুলিশের। এই ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে কমপক্ষে ৩০ জনকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিক মধুর বর্মা। तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।